Okey, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum kepada semua. Selamat datang ke program Bicara Karya yang dianjurkan bersama-sama Jabatan Perpustakaan UTM dengan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Saya DORIA, saya pensyarah kanan dari Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya akan menjadi moderator tuan-tuan dan puan-puan bagi sesi ini. Sesi ini unik sikit sebab kita adakan sesi bicara karya di ambang Malaysia meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan ke-66 esok. Just this morning di UTM ada satu jabatan yang menghentikan trafik sekitar waktu anggaran pukul 8.30 pagi tadi. Mereka berlari-lari di sekitar kawasan UTM. Jadinya inilah cara kita untuk meraihkan Hari Kemerdekaan bagi pihak Jabatan Perpustakaan dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kita akan ulas sebuah karya yang berkisar tentang negara kita. Inilah karya yang dimaksudkan. Karya ni ditulis dalam bahasa Inggeris, From Decolonization to Ethno-Nationalism, A Study of Malaysia's School History Syllabuses and Textbooks, 1905-2020. Sebelum kita masuk dan membincangkan buku tersebut, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Perpustakaan UTM dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atas penganjuran acara pada pagi ini. Beberapa pengumuman yang perlu dibuat. Nombor satu, bicara karya ni santai je. Kita akan gunakan kedua-dua, bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang nak ditanya ataupun ada pandangan yang nak diutarakan, tolong letakkan kat part komen, section komen. Kita akan tengok dan baca soalan-soalan tersebut. Juga saya akan ajukan kepada panelis-panelis kita. Link pendaftaran bagi staf dan mahasiswa UTM, bagi staf UTM CPD points, kita akan masukkan ke dalam section komen nanti. Pihak perpustakaan akan letakkan link tersebut di bahagian komen. Satu lagi makluman kepada semua, topik yang kita akan bincangkan ni mungkin berat, mungkin asing bagi sebahagian daripada anda. So kita datang ke sesi bicara karya ni dengan minta terbuka, bersedia untuk belajar, dan pada masa yang sama kita mungkin kena fikir balik, adakah apa yang kita faham ataupun maklum tentang negara kita ni betul atau tidak, ataupun ada benda-benda yang kita tertinggal. So itulah pengumuman asas sebelum kita masuk kepada sesi kita. Jadinya balik semula kepada buku ni. Buku ni ditulis oleh Datuk Dr. Santiram Rahman. Beliau pernah menjadi dekan Fakulti Pendidikan di Wawasan Open University. Buku ini diterbitkan oleh Strategic Information and Research Development Center pada tahun 2021. Buku ni ringan je, tak tebal. Jumlah muka surat termasuk bibliografi 111 muka surat. Buku ni menarik sebenarnya sebab apa yang Datuk Dr. Santiram buat melalui karya ini, beliau tengok silabus ataupun kurikulum sejarah, subjek sejarah di sekolah pada permulaannya Tanah Melayu, dan Persekutuan Tanah Melayu, and then Malaysia, sampai dari tahun 1905 sehinggalah tahun 2020. Sebagai moderator, saya telah membaca buku ni. Buku ni menarik bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin
memahami cara antara cara menyelidik kaedah pendidikan dalam sektor bidang pendidikan. Apa yang Datuk Dr. Santiram buat ialah analisis dokumen sukatan pelajaran bagi subjek sejarah. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi tengok dan baca buku ni. For our international students and staff who are attending this event will be mainly conducted in Bahasa Malaysia, but we will add on English once in a while. So as I mentioned just now, this book is about the history curriculum of Malaysia, tracing from the early 1905 until the most current syllabus 2020. Untuk tidak melenggahkan masa, saya ingin perkenalkan dua panelis kita pada hari ini. Panelis kita ni bukan calang-calang orangnya kalau berdasarkan latar belakang akademik dan kepakaran mereka. Saya berasa bangga kerana mereka boleh hadir pada hari ini untuk mengulas buku Datuk Dr. Santiram. Sebenarnya acara ni hasil kerjasama dengan kumpulan Comparative and International Education juga. Kumpulan Comparative and International Education merupakan kumpulan akademik yang ingin melihat perkembangan sektor pendidikan Malaysia dari segi perbandingan, bukan saja perbandingan serantau, malah perbandingan dengan negara-negara di seluruh dunia. Jadi mereka lah yang memulakan siri mengulas buku spesifik tentang sektor pendidikan Malaysia. Ada dua buku yang mereka telah ulas. Buku Datuk Dr. Santiram merupakan buku pertama yang diulas. Buku kedua yang diulas ialah Paulo Ferreira's Pedagogy of the Oppressed. Kita pernah ulas buku ni pada bulan Mac kalau tak silap yang lepas, juga anjuran Jabatan Perpustakaan UTM. Jadi terima kasih. So kita tanpa meluangkan masa, I've been talking for 8 minutes now. Kita bawa panel pertama kita masuk ke stage utama. Panel pertama kita Dr. TIONG DERK. Dr. TIONG, are you here? Okay, you are muted, so mungkin tolong unmute mic. Kita cuba suara. Okay. Yes, suara jelas. So sebelum saya berikan platform ni kepada Dr. TIONG, izinkan saya untuk membaca bio. Dr. TIONG telah melengkapkan MPhil dengan PhD dalam sektor pendidikan dari University of Cambridge. Kepakaran beliau adalah kepimpinan pendidikan, educational leadership and professional learning. Saya sempat berjumpa dengan Dr. TIONG beberapa minggu lepas. Kita telah membincangkan banyak perkara tentang kepimpinan pendidikan antara sektor-sektor lain. His other interests include the study of teachers and teaching, English language education and comparative education. So Dr. TIONG, selamat pagi. Selamat pagi, apa khabar semua? Sebelum kita memulakan bicara karya kita, apakah pengalaman Dr. TIONG, apakah yang Dr. TIONG ingat berkenaan pembelajaran sejarah waktu Dr. TIONG di sekolah? Oh, ni soalan kejutan ni. Yes. Okay, jadi latar belakang saya istimewa sikit. Saya dari dulu sampai ke dari sekolah rendah sampai ke sekolah menengah PMA atau Form 3 tingkatan 3. Saya belajar di Malaysia. Jadi itulah latar belakang saya dan mempelajari kurikulum kebangsaan lah.
Yang saya ingat, saya rasa dulu saya sangat enjoy mata pelajaran sejarah kot. Saya masa kecil lagi saya layani subjek ini sebagai seperti membaca cerita dan memahami cerita-cerita masa silam dan khususnya cerita-cerita yang berkenaan dengan sejarah negara kita inilah. Saya bertuah lah, berbesar di Melaka. Jadi itu boleh dikatakan bandaraya bersejarah kan. Di luar sekolah rendah saya boleh berjalan 3-4 minit boleh sampai ke gerbang Famosa. Dan saya berbesar di persampingan kampung Portugis di mana kini pada hari ini komuniti Portugis Serani hidup di sana lah. Malah dalam keluarga saya pun ada orang yang kahwin dengan orang Serani lah. Jadi sejarah itu setakat ini selalu dekat dengan saya lah. Dan dia merupakan satu bidang yang saya minati dan saya memang gemar lah. Dan selepas PMA saya pun meneruskan pembelajaran saya di Singapura sebagai seorang di bawah beasiswa ASEAN. Jadi saya dapat perspektif dari luar juga dan cara mereka mengajar subjek sejarah di luar negara yang bagi saya ada sedikit culture shock jugalah sebab dia lebih kepada analisa dan cara menilai sumber dan membentuk interpretasi dan argumentation lah. Jadi itulah pengalaman saya semasa belajar subjek sejarah pada peringkat O levels atau bersama dengan SPM dan peringkat A level Singapura atau bersama dengan STPM. Itu sedikit sebanyak tentang latar belakang saya. Thank you, DERK, for that introduction. Untuk makluman semua, Dr. Tiong kini berkhidmat di Sunway University di bawah Center for English Language Studies. Perkara tersebut saya tak ceritakan tadi. So, Dr. Tiong, the floor is yours. Thank you. Okay, alright. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak UTM Library, Dr. Doria serta TIE Malaysia atas jemputan ke sesi bicara karya pada hari ini lah. Saya mengirim salam sejahtera dan ucapan salam Hari Kemerdekaan dari kami di sini, Pusat Pengajian Bahasa Inggeris di Sunway University KL. Saya memang datang hari ini dengan rendah hati lah untuk membincang sedikit sebanyak mengenai perspektif dan pengalaman saya membaca buku ini hasil tulisan Profesor Santira. Seperti yang disebut tadi, saya seorang pensyarah dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Inggeris, tapi kajian-kajian saya juga merangkumi bidang polisi pendidikan, pelatihan guru dan pembangunan profesional. Malah saya juga seorang bekas guru sekolah menengah selama beberapa tahun lah. Jadi perspektif saya yang saya bawa hari ini bukanlah sebagai seorang sejarawan, tapi sebagai seorang pendidik dan seorang anak Malaysia. Jadi yang panelis yang kedua dialah yang merupakan ahli sejarah dan saya menanti-nantikan reviewnya juga. Jadi review saya pada hari ini merangkumi 3 bahagian utama. Pertama sekali saya nak bincang why do we care about textbooks? Atau apakah kepentingan dan peranan yang dimainkan oleh buku teks dalam pembelajaran dan pendidikan seorang manusia. Kedua, apa pandangan saya tentang hujah-hujah yang diketengahkan Satiram di dalam bukunya. Dan ketiga, bagaimana kalau cukup masa lah, saya akan kaitkan buku Satiram ini dengan salah satu projek kajian saya yang bakal diterbitkan tidak lama lagi. Dan akhirnya saya akan simpulkan semuanya lah. So first, why do we care about textbooks? Kenapa buku teks itu penting? Kenapa kita kisah banyak kepada apa yang diterbitkan dalam buku teks?
Okey, dalam beberapa tahun ini, terutamanya sejak kira-kira lebih kurang tahun 2010 macam tu, terdapat satu trend ya antara para pendidik dan dalam bidang pendidikan di mana buku teks itu dilihat sebagai salah satu sumber yang ada hadnya, ya, sumber pembelajaran yang ada yang terhad lah. Kerana buku teks itu dianggap sebagai kurang fleksibel, kurang anjal, hanya dikemas kini mungkin sedekad sekali atau paling cepat pun 5-6 tahun sekali, dan ianya mungkin masih berguna, tapi para pendidik seringkali prefer to memanfaatkan teknologi maklumat, internet untuk mencari bahan-bahan lain seperti artikel terkini, video-video, forum dan macam-macam lah. Bahkan dalam di bawah sekolah kerajaan juga sama. Ya, kami menggunakan buku teks, tapi juga ada macam-macam modul jenis stand-alone yang digunakan oleh cikgu, dan mereka juga kalau boleh mereka akan lebih fleksibel dan memanfaatkan pelbagai jenis sumber untuk membantu pengajaran. Mengikut naratif ini, kami tidak sahaja membincang tentang pembelajaran konten iaitu isi di dalam buku teks, tetapi yang menerima tumpuan ialah skills atau kemahiran. Misalnya kemahiran membaca, memahami isi tersirat, menulis dengan jelas dan efektif, memikir secara kritis dan atau menilai sumber-sumber dan sebagainya. Tapi kembali kepada buku teks, sekarang memang senanglah kalau berbanding dengan bila 20 tahun yang lalu, dulu masa saya masih di bangku sekolah, ianya lebih senang sekarang untuk mempelbagaikan bahan pengajar di sekolah. Lalu ada yang berpendapat bahawa pendidikan kini tidak begitu bergantung kepada buku teks, walaupun ianya masih berguna dan ianya sering digunakan. Dan bila saya bercakap begini, ianya bukan buku teks versus others, malah pelbagai sumber sepatutnya complementary lah atau saling melengkapi dan dikaitkan bersama. Jadi kenapa bincang tentang buku teks? Saya panjang lebar sikit lah, minta maaf. Ini masalah bila saya seorang guru. Pandangan saya, buku teks dalam konteks Malaysia dan terutamanya dalam konteks pendidikan sejarah, seperti yang dipraktikkan di Malaysia, memanglah tetap menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran yang dialami murid-murid sekolah. Pertama sekali, tahap pembangunan di negara ini kurang setara. Jadi sekolah-sekolah di Putrajaya yang mungkin sangat lengkap dengan infrastruktur atau sekolah-sekolah berasrama penuh dan sebagainya tidak sama dengan sekolah di kawasan pendalaman atau juga sekolah miskin bandar. Di dalam banyak sekolah itu buku teks masih menjadi sumber nombor satu yang paling penting. Tapi tak kira lah di mana buku teks itu amat penting kerana semua jawapan-jawapan yang dianggap betul dan mendapat markah dalam peperiksaan mesti merujuk kepada apa yang ditulis di dalam buku teks. Lebih-lebihnya lebih-lebih lagi, seperti mana yang diulaskan oleh para penyelidik dalam bidang textbook studies ni, buku-buku teks memainkan fungsi socialization, atau socializing function yang memaparkan suatu versi social reality kepada pembacanya. Menurut McCulloch, dari tahun 2004, buku teks rasmi itu sesuatu yang membina budaya by projecting the approved values and ideologies, atau dengan memaparkan nilai-nilai atau ideologi yang diluluskan oleh pihak yang berkuasa. Jadi fungsi ini adalah sesuatu yang harus diberi perhatian lah. Menurut Apple dan Christian Smith 1991, Fulgren and Sawyer 2011, proses ini boleh digambarkan sebagai invisible normalization. Maksudnya satu proses menormalisasikan di mana murid-murid tidak semestinya sedar tentang proses itu. It just becomes their social reality. Jadi itulah masalah yang diceritakan Santiram dalam buku inilah. Saya rumuskan pada peringkat awal menurut analisa Santiram, kandungan dan pembelajaran sejarah itu terlalu
berpaksi kepada dunia penjajah, okay? Atau yang dikatakan Eurocentric. Eurocentric tu itu Europe centered in Europe lah, okay? Ya, kita mesti nampak, okay, masalah bias atau berat sebelah itu, okay, bukan setakat fakta itu betul atau tak, okay, tapi juga kepada interpretasi, okay, iaitu bagaimana fakta-fakta itu diceritakan, okay. Jadi hampir sebagai contoh, hampir tiada sesiapa pun pada hari ini akan menafikan bahawa Portugis, Belanda, British, Jepun pernah berkuasa di tanah Melayu Malaysia ni, okay. Tetapi fakta itu ada interpretasi yang berlainan dan kadang-kadang bercanggah, okay. Bagi saya, British itu jelas-jelas menjajah secara berfasa-fasa Malaya, Sarawak, Sabah, dan mereka mengaut untung dan kekayaan yang amat besar dari kami lah, di atas tenaga buruh nenek moyang kita dan hasil semula jadi yang ada, okay. Tetapi ada juga kem-kem dan golongan yang menganggap bahawa British itu bukan secara penjajah semata-mata, tapi juga membawa banyak kebaikan dan pembangunan kepada negara ini. Okay? Seolah-olah kami di Malaysia lebih bermanfaat dari situasi tersebut. Okay? Jadi fakta-fakta memang boleh disemak, dikaji dan diimbang. Okay? Tetapi sebagai manusia dan bidang sejarah ini dari perspektif saya lah, tidak boleh lari dari interpretasi, daripada membentukkan satu interpretasi tentang fakta-fakta tersebut. Okay? Dan dalam buku teks kami boleh lihat bukan sahaja fakta yang disampaikan kepada pembaca, tetapi juga interpretasi yang disampaikan. Okay? Ya, dan akhir sekali, okay, bukan sahaja fakta dan interpretasi, okay, satu lagi, penulis buku teks juga harus membuat pilihan tentang platforming. Okay? Maksud saya, memilih apa yang diletakkan di tengah atau di depan, atau apa yang diletakkan di samping, dan apa yang dikeluarkan dari buku itu sama sekali. Okay? Kerana buku itu memang ada had muka surat kan. Tetapi proses memilih atau platforming ini bukan sesuatu yang senang atau neutral semata-matanya. Okay? Seperti yang disebut Profesor Arati Shipakash, okay? Seorang ahli sosiologi di University of Oxford, beliau kata silence is erasure, okay? Ataupun sesuatu yang tidak diceritakan atau tidak dimasukkan dalam sejarah rasmi, ianya seperti memadamkan atau melupakan sejarah tersebut. Okay, jadi itulah betapa pentingnya buku teks, okay? Dan pandangan saya tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penulisannya lah. Ianya bukan sahaja tentang what is correct or what is wrong, but ia juga berkenaan dengan kehidupan orang dan identiti orang. Sebab sejarah itu adalah sedikit sebanyak juga berkait dengan identiti orang, kumpulan dan lain-lain. Okay, untuk poin yang seterusnya, okay, apa opinion saya tentang poin hujah-hujah yang diketengahkan oleh Santiram. Rata-rata on one level, saya rasa hujah utama yang ditujukan Santiram, saya rasa suka dinafikan lah. Okay? Beliau memang merujuk kepada buku-buku teks yang telah diakhirkan dan ia jelas bahawa dalam fasa pertama, okay, pendirikan sejarah di negara kita bersifatkan Eurocentric. Okay? Dan pada fasa kedua yang bermula sekitar tahun 70-an dan seterusnya dan berterusan hingga hari ini, buku teks sejarah kita lebih cenderung kepada apa yang beliau bergelarkan ETHNO-NATIONALISM. Okay? Ia menormalisasikan satu versi identiti Malaysia yang berpaksi kepada identiti dan sejarah sesuatu kumpulan etnik yang satu kumpulan etnik sajalah. Dan dia menurut Santiram, buku teks itu meminggirkan peranan dan sumbangan golongan-golongan yang di luar atau tidak termasuk yang tidak termasuk dalam kumpulan etnik tersebut. Okay? Lebih-lebih lagi, saya rasa baiklah Santiram juga dalam bab terakhirnya membawa perhatian para pembaca kepada beberapa kesilapan yang wujud dalam buku teks. Okay?
Itulah poinnya. Jadi yang itu saya rasa sukar dinafikan. Bagi saya sebagai pembaca, saya juga berpendapat bahawa ada kalaulah Santiram boleh berikan lebih banyak butiran tentang kaedah analisisnya, ianya akan bertambah baik. Okay, saya rasa butiran tentang atau details tentang kaedahnya agak nipis lah. Kalaulah dia butiran tersebut lebih terperinci dan detail, dia akan lebih transparan dan kajian ini juga akan lebih senang diulangi dan diadaptasi oleh penyelidik lain. Okay. Dari perspektif saya rasa amat sayang kerana inilah satu-satunya buku yang betul karya yang menangani topik ini. Tapi kalau satu topik itu penting, kita seharusnya ada ramai penyelidik dan karya yang diterbitkan tentang topik inilah. Okay. Lebih-lebih lagi, bila saya banding kaedah analisis dia dengan hasil kerja di peringkat antarabangsa, okay. Textbook studies ini memang sudah makin maju, menggunakan kaedah yang terkini, misalnya multimodal analysis, visual analysis, okay, dan berserta dengan kerangka teori yang lebih kuat. Okay, saya rasa agak kurang dalam analisis ini. Okay. Itu pendapat saya lah, bahawa karya Santiram dia lebih bersifat deskriptif dari theoretical. Nah, itulah satu limitationnya. Tapi itu komen tentang kaedah. Yang lebih penting saya rasa ialah satu poin yang saya tak berapa setuju dengan Profesor Santiram, ialah hujahnya bahawa dalam muka surat 85 dia kata history should be made to promote unity through our diversity. Atau dalam kata lain, sejarah haruslah berfungsi untuk memupuk perpaduan dalam kepelbagaian. Yang saya faham, beliau berpendapat bahawa apa yang diperlukan ialah untuk memberi versi sejarah yang lebih sama rata, okay, melalui improving representation, okay, dan to platform all the different groups. Saya rasa memang itu penting, itu adalah sejenis penambahbaikan. Okay, tetapi kalau saya tak silap lah, saranannya adalah seperti ingin menggambarkan sejarah yang positif, where we celebrate the heroes and contributions from all races. Okay, beliau amat menekankan inilah dalam tulisannya, to emphasize the celebration, the contribution from all races in this country. Ini memang bukan salah lah, tapi selebih dari itu, in my humble opinion, kita seharusnya bukan saja celebrate heroes, tapi learn from the past, okay? Dan belajar dari sejarah, termasuk juga peristiwa yang perit dan peristiwa yang dianggap sensitif dan yang harus dipahami bukan saja dari pandangan who is the hero, who is the good person, siapa yang baik, dan bukan saja siapa yang jahat dan baik, tapi apakah faktor-faktor sosial pada masa itu yang menyebabkan peristiwa tersebut berlaku menurut pelbagai sudut pandangan. Okay? Dan apakah sumber-sumber yang dirujuk dan bagaimanakah kami menilai sumber-sumber itu. Okay? Jadi dalam konteks kelas sejarah sebagai satu ruang selamat atau safe space, ia merupakan peluang terbaik untuk membantu murid untuk menghadapi dilema dan kesukaran yang ada dalam sejarah. Dan jelas nyata, inilah sejarah, okay? Inilah this is how it is. Okay? Dan mengajar mereka untuk berfikir secara kritis, munasabah dan beretika. Okay? And it's not to teach them what to think or what is the correct version only, but how to think. Okay? Sebab sejarah ini bukan saja black and white, tapi it can be very political, it can be very grey juga. And it's hard work, okay? Tapi ia memang merupakan tugas kami sebagai pendidik. Dan bagi saya itulah cara untuk membangunkan perpaduan yang lebih mendalam dan erat dan bersepaham. Okay? Dan bukan jenis perpaduan yang cetek dan superficial lah. Saya harap boleh difahamkan. Jadi akhir sekali, okay, dengan izin, how am I doing for time? Okay tak? Overtime. Overtime. Okay. Okay. Jadi, do I stop here? Okay. I should. Last statement.
probably last statement from you. Jadi, begitulah sedikit sebanyak review saya tentang karya ini. Saya juga telah usahakan satu studi yang bakal diterbitkan dalam Malaysian Journal of ELT Research. Sesiapa yang berminat boleh kontak saya, hubungi saya. Sebab dalam buku ini, dalam kajian kami menganalisa representasi etnik atau ethnic representation yang digambarkan dalam buku-buku teks bahasa Inggeris yang rasmi untuk darjah 5, untuk budak darjah 5 dari tahun 1968 hingga 2016. Dan kami ada berapa findings yang boleh dikaitkan dengan apa yang dibincang pada hari ini lah. Jadi itu sedikit sebanyak review saya tentang karya Santiram. Dengan rendah hati, saya berterima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi mendengar ulasan saya lah. Ia memang merupakan satu topik yang amat penting dan saya harap pihak yang bertanggungjawab akan berlapang dada, prihatin dan pada masa yang sepatutnya buat perubahan untuk meningkatkan kualiti buku teks kami lah. Biar dalam sejarah atau maupun subjek lain. Selebihnya dari itu, banyakkanlah membaca dan menimba ilmu, and I pass the time back to the moderator. Thank you. Terima kasih DERK ataupun Dr. Tiong. Susah nak putuskan hujahan Dr. Tiong sebentar tadi sebab apa yang beliau hujahkan berkait rapat dengan apa yang saya nak hujahkan juga bagi buku ni. Untuk makluman semua, sejarah merupakan satu subjek yang wajib lulus bermula 1989. Semakan kurikulum dibuat beberapa kali sehinggalah last sukatan pelajaran terkini yang dipelajari oleh pelajar di tingkatan 5 dianjurkan pada tahun 2020. Sekiranya tak silap kalau ikut buku hujahan Dr. Santiram. Tapi apa yang penting ialah dua perkataan yang ditujukan oleh Dr. Tiong sebentar tadi. Perkataan pertama, decolonization. Decolonization kalau ikut terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka, penyah jajahan. Maksudnya pengurangan kuasa dan penghakisan dominasi kuasa penjajah. Satu lagi perkataan yang digunakan oleh Dato' Santiram yang juga diulas oleh Dr. Tiong sebentar tadi, ETHNO-NATIONALISM. ETHNO-NATIONALISM kalau ikut definisi Wikipedia, dari dua perkataan, ethnic nationalism. Dr. Tiong sedikit sebanyak menjelaskan perkataan tersebut tadi. Bentuk nasionalisme di mana sesuatu kumpulan etnik diletakkan di hadapan ataupun diceritakan di hadapan berbanding etnik-etnik lain. Jadi bagi sesi seterusnya, saya ingin membawa Khalida masuk ke pentas utama. Khalida, you're there? Hai. Okay, so sebelum saya memberi laluan kepada Khalida untuk ulasan seterusnya, saya ingin perkenalkan Khalida kepada semua. Latar belakang Khalida, that's why she is the authoritative figure to review this book for today. Beliau graduate dari Bachelor of Arts History dari University of Oxford, pakar bidang. Masters beliau, sekiranya saya membaca bio beliau, MPhil in Education dalam kurungan Knowledge, Power and Politics. Sekali lagi beliau merupakan authority untuk membincangkan pasal topik ni. Jadi Khalida, soalan yang sama saya nak utarakan kepada Khalida. Apakah memory Khalida sewaktu Khalida belajar sejarah dulu? Okay, thank you Doria and Dr. Tiong. So in response to that question, memory saya. So macam Dr. Tiong, saya pun pergi ke sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. So jadi memang saya familiar lah dengan silibus sejarah dalam sistem pendidikan nasional. And memory saya nak kata positif sebab saya pun suka sejarah.
And saya suka analisis sejarah secara kritis. Jadi memang walaupun dari dulu boleh nampaklah buku teks tu ada naratif-naratif tertentu, my assumption is memang kita tak boleh percaya bulat-bulat buku teks kan. Sebab mak saya pun dia suka sejarah, dia suka baca buku, so dari dulu pun dia dah kata kalau tengok buku teks ni tak semuanya betul, tapi your job is to think about it, right? So that's why saya masih boleh like enjoy lah belajar sejarah dalam sekolah, and saya pun belajar sejarah lagi ketika buat A-level, di mana cara pengajaran tu sangat berlainan lah. Jadi dalam sistem pendidikan kalau tengok silibus, masa time saya lah, sekarang dia dah lain sikit, tapi masa time saya memang kalau nak tulis esei kertas 2 kan, kena ada point-point tertentu baru dapat markah. Tapi kalau kita tengok di sistem pendidikan yang negara lain macam A-level, which is UK, dia lebih letak emphasis ke atas cara membuat argument. Jadi dia tengok, okay, kalau you bagi satu perspektif, do you argue it well? Adakah cara you guna you punya sumber-sumber, rujukan-rujukan lain, does it come together well, right? So I was exposed to that cara pembelajaran sejarah yang lain lah. And dari situ saya membuat keputusan yang okay, saya nak belajar sejarah di peringkat universiti. Sebab dah memang saya minat sejak kecil lagi. And throughout my education, I really felt that this is maybe disiplin sastra yang paling kritis lah bagi saya. Okay. And from there, saya buat masters dalam bidang pendidikan, tapi fokus kepada topik pengajaran dan pembelajaran sejarah. Jadi memang dissertation saya tentang sistem pendidikan sejarah di Malaysia. Tunjuk sikit thesis tu tadi dah tunjukkan kepada kita orang. Okay. Since Doria minta. Ya. Thesis Halida, untuk makluman semua, thesis masters Halida, biar saya bacakan topik dia. Disempowerment in the Malaysian History Curriculum, a policy design based deconstruction of national buildings. Patutnya Halida yang baca, tapi saya tolong baca, tak apa. Okay, Halida, the floor is yours. Thank you. Alright, thank you so much, Doria. And saya nak ucapkan terima kasih juga kepada organizer UTM Library, Dr. Tiong, for giving the background information kenapa buku teks tu dianggap penting, terutamanya dalam pendidikan sejarah, dan juga mengulas sedikit sebanyaklah tentang apa maksudnya bila kita cakap pembelajaran sejarah kan, sebab it's not just about narrative, it's also about mengkritis narrative, right? And lastly, saya nak ucapkan terima kasih kepada para hadirin sebab meluangkan masa lah untuk dengar our perspective, and saya difahamkan yang tak semua di sini dalam jurusan pendidikan atau jurusan sejarah. So thank you so much for your time. So ulasan saya ada 2 bahagian lah. So saya akan cakap tentang bagaimana buku Dr. Santiram ni berguna. So saya dah dekat sini. Bagaimana kita boleh guna sebagai pembaca, terutamanya kalau you're not familiar lah with the topic kan. This is your first introduction to the topic. Tapi the second part of my ulasan ni, saya akan cakap lah tentang kelemahan-kelemahan buku Dr. Santiram. I mean, tak semestinya I'm saying like, oh, this book sucks or anything like that. Tapi adalah dia punya gaps yang kita sebagai pembaca, kalau kita memang minat nak mendalami topik ni, kita mesti buat research kita. Okay? Alright. So, seperti yang kita dengar daripada Dr. Tiong and Dr. Doria, one of the strengths of this book lah yang saya setuju ialah buku ni berguna sebagai rujukan ringkas untuk sesiapa yang baru kepada topik tentang sistem pendidikan sejarah di Malaysia. So contohnya dalam buku ni, kalau saya tengoklah nama chapter kan, History Teaching in the English Medium Schools 1905 to 1957. So buku ni dia menceritakan kronologi tentang bagaimana kandungan dalam buku teks telah bertukar.
So kita kan selalu dengar kat Twitter or Facebook, kat mana-mana yang ramai kata, oh dulu saya tak belajar macam ni pun, sekarang dah teruk apa semua. Jadi buku ni adalah penceritaan, okay, apa yang dia belajar dalam, apa yang pelajar-pelajar dalam Tanah Melayu or Malaysia, what did they learn from this period. And then bila dah ada pertukaran silibus, apa yang dia belajar. So you get that overview, which is very useful lah. The other thing yang saya rasa sangat berguna ialah kita selalu bila kita cakap tentang pendidikan sejarah, emphasis tu memang on buku teks. Tapi one thing this book shows you is that buku teks tu dia sebenarnya boleh dikatakan titik perakhiran bila kita bercakap tentang rancangan sistem pendidikan. Sebab sebelum ada buku teks, kementerian kena buat dasar kurikulum dulu. Dia kena plan dulu, kurikulum tu macam mana, apa objektif plan pembelajaran, apa yang dikatakan measure of success lah. Contohnya like kalau student tu dikatakan okay, dia memang like good student in sejarah. So apa metrik-metrik dia. Dan sebelum kementerian ada dasar kurikulum tu, dia kena tengok dasar nasional dulu. So ada dasar kebudayaan negara, ada dasar pendidikan, ada Malaysian Education Blueprint. So pada pendapat saya lah, buku ni memberikan gambaran yang agak accurate tentang macam mana kita merancang sistem pendidikan, and finally kita dapat buku teks. Dan saya rasa info ni penting sebab seperti yang saya katakan, like bila kita nak kritik buku teks, kita ingat buku teks je. Tapi sebenarnya ada benda yang complicated lagi di latar belakang kan. Kementerian bukannya boleh suka-suka nak tukar kandungan buku teks. Dia kena tengok standard curriculum, dia kena tengok adakah standard curriculum ni selari dengan dasar negara. So that's very useful information to a beginner in my opinion. Okay. And I just want to note that actually this topic is something that I explore in my master's dissertation lah, sebab saya membuat argument yang kalau kita nak tukar syllabus atau kurikulum sejarah dalam negara, kita tak boleh tengok di bahagian sekolah saja, kita kena tengok di bahagian dasar dan polisi, sebab perubahan kena mula di peringkat dasar dan polisi dulu sebelum kita tengok buku teks. Okay. So itu dari segi kebaikan dan kebergunaan buku Dr. Santiram lah. So as an introduction, as I said. Tapi pada pendapat saya lah, bagi seorang yang telah specialize dalam bidang sejarah, lepas tu saya study bidang pembelajaran sejarah di peringkat masters, saya rasa seperti yang Dr. Tiong kata lah, buku ni dia still lack a few details about methodology. So kritikan saya yang paling obvious is, I would say, dia tak berapa akademik lah cara penulisan dia. I mean, saya bukan nak kata yang penulisan akademik ni penulisan yang paling bagus. Tak, kalau kamu bagi penulisan yang informal pun tak apa. Tapi the thing is, this book is actually his master's dissertation that he did a few years ago, a few decades ago. So saya rasa lah sebagai buku akademik, sepatutnya dia kena adalah lebih banyak detail tentang methodology. Dia kena also back up his claims. So what I mean by back up his claims, I mean kalau dia buat statement, he has to give evidence for it lah. Dia tak boleh just cakap macam tu je kan. So and all of us are students, all of us are academic staff. So we know that when you write an academic essay, you have to have references and benda-benda macam tu lah. Sebab kalau tak ada reference, like how do you prove that your argument is valid, right? Like if you say like tak ada evidence, how can you say that it's valid? So saya rasa this kekurangan ni agak ketara lah sebab it kind of I would say challenge the credibility of his argument, sebab saya tak semestinya tak bersetuju dengan argument dia. I think for the most part saya bersetuju juga, tapi yalah, credibility argument dia tu dah macam contaminated sikit lah bila dia tak specify, okay, why does he say this, why does he say that. Okay. The other important thing, kelemahan is tadi Dr. Tiong, Dr. Doria cakap tentang
kepentingan naratif dalam sejarah dan bagaimana pembelajaran sejarah ni sepatutnya bukan tentang naratif, right? It should be about criticizing narratives. Tapi Dr. Santiram himself doesn't actually talk about different opinions on history education in Malaysia. So kenapa perkara ni penting? Okay, sebab his argument is that silibus sejarah bermula dengan decolonization and sekarang dia lebih ethno-nationalist kan. Tapi if you actually look at the history of history textbooks in Malaysia, kebanyakan sejarawan yang yang cenderung kepada ethno-nationalist, some of them would say that they're not being ethno-nationalist, they're being anti-colonial. So anti-colonial tu dia macam nak sama sikit lah dengan decolonial. Tapi anti-colonial terjemahan dia very straightforward lah. Dia bukan penyah jajahan, dia anti-jajahan. So maksudnya dia memang like reject anything yang berunsurkan penjajah, tak kisahlah apa. So kepada kebanyakan sejarawan yang aktif masa tahun 60-an, 70-an, 60s and 70s, many of them believe that multiculturalism is a British import. So mereka berpendapat yang sebenarnya kita berlainan agama dan bangsa sebab polisi pihak British, and for them that's a bad thing, right? And kita tak boleh dismiss ni sebagai racism semata-mata sebab ada juga sejarawan yang bukan berbangsa Melayu yang setuju dengan pandangan ini. Contohnya Professor Khoo Kay Kim, right? The late Professor Khoo Kay Kim. He was one of the historians who said that Malaysian history has to be about the Malays. So, I was hoping lah Dr. Santiram akan macam explore sikit pandangan-pandangan berbeza dalam buku ni, tapi he doesn't do that, which to me again affects the credibility lah of his argument. So the point that I want to make, the last point that I want to make, in the last 10 minutes or so, okay, let's say 5 minutes, sebab kena ada Q&A kan. I think one thing that we have to remember, that same message over and over again. Pembelajaran sejarah ni bukan semata-mata untuk mencari naratif yang menyedapkan hati kita tentang negara kita. Kan tadi Dr. Tiong dah kata, he disagreed that history should be about national unity. Dan sebagai somebody yang dah specialize dalam history, saya setuju. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah ni kan, there's always going to be something unpleasant, right? Dan tak semestinya kalau kita cakap tentang benda yang unpleasant, uncomfortable, tak semestinya kita anti Malaysia or anti negara, tak. Sebab kalau kita tengok contoh Germany for example, right? In the 20th century, of course, the most significant thing that happened is World War II and Nazism in Germany. And tak semestinya kita kata, oh kalau orang Jerman acknowledge that this happened, they don't love their country or they are against their country. But they have to acknowledge that it happened so that they can learn from it, right? So, samalah dengan Malaysia. Kita tak boleh cari naratif yang menyedapkan hati kita sahaja. Kita kena faham yang sejarah ni macam-macam berlaku, termasuklah perkara yang buruk, perkara yang shocking, yang buat kita question ourselves, like who are we? Do I agree with these values? Is this what I want to see in my country? So pembelajaran sejarah sepatutnya berlandaskan methodologi mengkritik naratif, bukan mencari naratif yang senang sahaja. So my message to para pelajar dan juga staff, and a reminder to myself also, that history is uncomfortable and always be open to questioning yourself. Always be open to challenging yourself. Okay. Dan dengan itu saya ucapkan terima kasih and salam Hari Kemerdekaan. Terima kasih Doria. Thank you Alida. Poin-poin yang menarik sebenarnya. Sebenarnya Alida kita masih lagi ada masa 13 minit. Kita tengok kat cluster komen macam tak ada orang tanya soalan. So artinya kita boleh lagi jalankan ulasan kita. Tapi apa yang diceritakan oleh Alida, ada satu poin yang penting yang kita kena tengok.
adakah sejarah yang kita belajar tu pelaporannya lengkap? Apakah event-event ataupun personality yang dimasukkan dalam subjek sejarah kita? Apakah siapakah yang kita tinggalkan ataupun kita tak masukkan? As Dr. Tiong mentioned early on, silence is also means something. Although I cannot remember what exactly that you mentioned just now. Tapi inilah value ataupun nilai sebenar buku Datuk Dr. Santirem, walaupun ada kelompongan as mentioned by Dr. Tiong dengan KALEEDA, value ataupun nilai sebenar buku ni adalah kita kena tengok balik apakah cara penceritaan kita, perkara-perkara yang telah berlaku, as KALEEDA mentioned, is uncomfortable, but we still have to find out what happened. Apa lagi yang sekejap ya. Okay, so kita ada 10 minit lagi, 9 minit lagi makluman dari pihak perpustakaan UTM. Saya ada soalan-soalan yang boleh masuk, tolong masukkan. Boleh kita bawa balik Halida dengan Dr. Tiong? Kalau tak ada soalan dari peserta, saya akan tanya soalan pula. So bagi in your opinion, tadi I think kedua-dua panel telah highlight pelbagai isu ataupun hala tuju yang kita boleh tengok dari segi pendidikan sejarah dalam sistem pendidikan kita. So in your opinion, apa yang kita kena buat sekarang? Titik beratkan pedagogi, titik beratkan cara penulisan, titik beratkan empirical data ataupun hujahan-hujahan sejarah berasaskan dokumen lama, arsip-arsip. So what do you think? Which one should we focus on? Mungkin kita mulakan dengan Dr. Tiong dulu. Okey, terima kasih Doria. Ini soalan yang rumit lah. Tapi saya boleh tanya soalan rumit ni. Saya boleh bermula dengan analogi ni lah. Kita boleh berfikir secara top down dan ground up. Dan saya rasa sebarang intervensi yang ingin dibuat dalam dunia ini perlulah memain top down dan ground up bersama-sama lah. I think if thinking about top down seperti yang dikatakan KALEEDA tadi, yang paling penting, it must start with the policy makers. It must start dengan persetujuan the politicians and orang dalam bahagian buku teks as well as bahagian kurikulum sejarah di KPM. Sebab memang sistem pendidikan di Malaysia ni adalah antara yang paling centralized di dunia lah. Dan memang kalau nak menggerakkan apa-apa, dia memerlukan top down decision lah. Tapi saya rasa ground up pun ada it has its value. I think macam kerja yang dibuat oleh KALEEDA dan orang lain, I think one of the most influential books about Malaysian history that helped me was Farish Noor's What Your Teacher Didn't Tell You, or What Your Teacher Didn't Teach You, or something like that. So I think public scholarship, ada pelbagai NGO dan outreach like what you are doing dengan Bicara Karya ni lah. From the ground up, orang yang berminat dalam sejarah bolehlah mencari dan membina ruang untuk berdialog seperti inilah. Dan ini merupakan satu yang baik lah untuk saya. Yeah. Okay, thank you. Untuk makluman tadi, quote Dr. Tiong yang saya tak lengkapkan ialah silence is erasure. So kita tak masukkan dalam subjek sejarah tu adalah satu bentuk penindasan juga. So Halida, your thoughts?
Okay, so saya bersetuju dengan apa yang Dr. Tiong katakan, and saya nak add on lah in reference to Dr. Dora punya soalan, whether it's pedagogy or cara penulisan, hujah-hujah sebagainya. Mungkin sebab background saya rasa sepatutnya lebih kepada pedagogy lah, iaitu macam mana kita mengajar sejarah. Right? Sebab macam Dr. Tiong pun dah kata, cara kita belajar tak kisahlah topik apa, subjek apa, it is a form of socialization, right? It will influence what you think is normal about society. Jadi kalau kita pedagogi kita berlandaskan naratif, right? Kita ajar pelajar yang you kena percaya naratif ni betul. Then they will grow up thinking that history is about choosing a narrative. Tapi kalau kita tengok kepada academic history, cara mengulas sejarah dari segi akademik, it's about questioning narratives. Jadi pada pendapat saya lah, pedagogi di peringkat sekolah pun sepatutnya mula mengajar pelajar macam mana nak bandingkan sumber-sumber, macam mana nak bandingkan pendapat daripada kita kata, you kena percaya naratif ni atau naratif itu. So yeah, my answer is pedagogy. Thank you, Lida. Okay. Ya. Boleh saya tambah sedikit? Ya, boleh. Ya. Dan proses perubahan pedagogi ini bidang saya lah. Saya mengaji tentang hal ini. Dan ini proses yang agak rumit dan susah lah. Because if you are teaching a certain way for 10, 20, 25 years, maybe you sendiri tak percaya kepada pedagogi yang KALEEDA describe tadi. Jadi itu sangat rumit dan lebih-lebih lagi we still need some institutional approval dalam sistem pendidikan Malaysia. So if let's say you believe in teaching in this certain way, if your guru besar tak suka, it's very dangerous lah. Yeah, you kena ada sokongan dari pihak pentadbir, you kena ada sokongan dari atas juga. Dan semua ini perlu berganding bahu untuk menjadikan sesuatu perubahan pedagogi lah. Ini memang sesuatu yang rumit tapi we can see the benefit lah. Saya rasa pengajaran sejarah dengan cara yang dia diajar di Malaysia, saya rasa kalau kita lihat betul-betul dia mungkin akan berkait dengan politik, situasi politik dan polemik yang sering yang sering ada di negara inilah dan iklim yang kurang baik. Yeah. Okay, komen Dr. Tiong tadi, sorry, you were saying, KALEEDA? I just wanted to clarify, Dr. Tiong, I agree with you that it has to be top down. I think bila saya kata pedagogi, maksud saya ialah the dasar curriculum, the curriculum design tu memang kena terapkan pedagogi macam tu lah. Sebab actually kalau kita I agree also. Yeah. Tapi saya maklumlah kalau dasar tu lain, memang pedagogi dalam kelas, dalam sekolah tu susah nak nak adjust kan. Saya setuju. Kadang-kadang dasar itu, kadang-kadang pedagogi itu tak sampai kepada dasar juga. So it's the other way around also. You have the policy, but the practice doesn't meet the policy. So it's yeah. Anyway, Doria, sorry. Tak apa. It just goes to show that topik ni sebenarnya hangat dibincangkan dan sepatutnya kita boleh bagi lebih banyak masa lagi untuk perbincangan secara lebih mendalam. I'm doing time check at the moment. Kita cuba ada 1 minit lagi ke pukul 12 walaupun kita menghampiri penghujung masa, tapi kita kena, I think ada satu soalan yang kita kena bincangkan. Okay, soalan dari Leong Sim Yen. Thank you Sim Yen for the question. As adults that have grown up in the system, how can we correct our own understanding of history? Soalan ni berbau future forward sikit lah. Apa yang kita boleh buat? Kita dah belajar, kita dah habis, kita dah dapat, siapa yang dapat A kat sini, SPM especially. Apa yang kita boleh buat selepas ni? Halida? Okay, so my assumption is like, okay, this is the system that we grow up in. So, and kalau kita, I mean, we can talk about how to change it, but ultimately we live in the system kan. So, what we can do personally is teruskan banyak membaca, tu satu. And number two, criticize the books that you read. So, seperti yang saya asyik kata, jangan
cari buku yang memberi naratif yang menyedapkan hati. Jadi what you can do is read books about methodology. Belajar cara para sejarawan mengkritik sejarah. Macam mana mereka membuat perbandingan sumber, macam mana mereka membuat argumentation. So focus on methodology so that bila kamu pun baca buku-buku yang mempamerkan naratif-naratif tertentu, you already know how to criticize it yourself. Dan I don't know, Doria, mungkin lepas ni saya boleh bagi recommendation tentang buku-buku spesifik. Boleh. Kita pergi ke Dr. Tiong dulu. Okay, Dr. Tiong. Ya, bagi saya, terima kasih Simian. For me, if you are asking the question, you sudah macam separuh capai jalan itulah. The problem is ada orang yang tak sudi bertanya soalan sebegitu. So I think memang manusia adalah sebeginilah. Life is about learning, and part of maturing is to be open to change our minds. Jadi banyakkan membaca, baca dengan minda yang terbuka. Okay, maybe one thing I can say is kadang-kadang ada penerbit yang cenderung, yang ada biasnya dan cenderung kepada one direction or the other. Jadi one thing that one problem that we face is, especially in the world of social media, is that we go towards the people who keep saying the things that agree with us. So one way to correct our understanding is to try and explore different things, to try and purposely go and find people that you disagree with and read their work. That's if you are serious about expanding your mind and challenging your thinking, to do that. Yeah. Okay, so dari sebelah moderator, my comment would be critical thinking. Similar to what Halida mentioned tadi, jangan terima bulat-bulat apa yang ditunjukkan ataupun dipaparkan depan kita. So Halida, what's your recommendation on the books that we might want to read after this? Okay, so one book that I will cadangkan lah, just to start small, is called History, A Very Short Introduction by J. Arnold, if I'm not mistaken. Mungkin nanti saya boleh type dalam chat and you can look up the book. And buku ni you boleh download PDF sebenarnya, atau you boleh cari kat UTM Library. Saya tak tahu lah kalau UTM Library ada, tapi kalau susah nak cari buku tu, boleh je download PDF. Nanti saya hantar title tu ke Doria to share lah, or to put it in the comments. Tapi tajuknya ialah History, A Very Short Introduction by J. Arnold. Yeah. Soalan yang sama kepada Dr. Tiong, ada recommendation ataupun buku-buku yang mungkin kita boleh baca? Dalam bidang pendidikan sejarah taklah. Tapi I can say go to Gerak Budaya. Pergi Gerak Budaya bookstore, I like it. I think they're quite diverse. Untuk makluman semua, ini tidak ditaja oleh Gerak Budaya. Oh ya, tak. Tapi kalau mereka berminat menaja saya, tak. I think I like Gerak Budaya and Areka book. Bila saya ada peluang, setiap kali saya berziarah ke Penang, saya akan stop by di kedai buku tersebut lah. Support independent bookstore. Terima kasih Dr. Tiong dan Halida. With that, kita kesuntukan masa, betul-betul kesuntukan, terlebih 2 minit. Join me as we thank Halida dengan Dr. Tiong. Terima kasih banyak-banyak atas ulasan buku yang diberi. Ulasan poin-poin yang diberi memang amat penting pada kita diambang meraihkan Hari Kemerdekaan ke-66 esok. So thank you so much Halida, thank you so much Dr. Tiong for your contribution. I have been enjoying the arguments so far. Jadi sebelum kita menutup sesi bicara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberi sedikit
advertisement ataupun message dari penganjur bagi pihak Jabatan Perpustakaan UTM. Mereka akan mengadakan International Symposium on Citizen Science 2023 yang akan berlangsung pada 2 hingga 3 Oktober 2023. Simposium ni akan dijalankan secara dalam talian dan sekiranya anda mempunyai pertanyaan ataupun ingin mengetahui lebih lanjut tentang simposium antarabangsa tersebut, boleh pergi ke Facebook page Jabatan Perpustakaan UTM untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang event tersebut. So itu saja sesi kita pada kali ini. Sebelum kita menutup, last words, one final sentence. Dr. Tiong, you go first. Banyakkan membaca, sokong UTM Library. Thank you. Halida? Enjoy the public holiday tomorrow. Same, selamat Hari Kemerdekaan kepada semua dan jumpa lagi di program Bicara Karya akan datang. Bye. Bye.